বাপে পহিলেই বর দেখাবো হরতটা দেহে দেহে আর দেখল যাক এবার কিনা রকম ভিখানার ব্যবস্থা করলা लेकिन आशा तो लगो ही बालक तक चठाटाई को होय एहो समधी सुना हो समधी तोहर से हमें की लेबो। एहो समधी सुना हो समधी तोहर से हमें की लेबो। हमर कथी आही घटी हमर घरे लौटी खरा और जोड़ा जोड़ा गगरा এখন আমি আর আমার সঙ্গে ধ্রুব দা এখন আমরা দিও যে দুর্গাপুর গাঁव যে তো রানী কিছুদিন আগু है चैनल টা देखल लिया যে एगो बेजाय होबेक बिया যেটা हमरा कर बिना तिलक माने तिलक टाका की दहेज टाकाय बिया हेते तो सेटा करे आज करा এখন আমরা নি যাব आज बर देखा যেটা আমরা पूर्णा नेक नीति रहले जे बिहा हवे आगवे जखन कथा चुकी जाय तकर बादे एकबार बर देखा हवे ध्रुव दा कौन गांव से आते सेटा एकटू कह दे जोहार हवे काके तो आज हमरा जे आज घरनटा हमरा करला चलल है सेटा हलै माने हमरा को अदरकपुरी चंदनकारी गांव से आते हमरा दुर्गापुर 50 प्रखंड और बर देखा हते किछुक्षण के बाद हमरा कनिया घरक लोक हमरा से छुट्टी गेला और हमी बिहाटा कर माने आगवा हको तो हमराও मोटामोटी नज जाई गेला है दुर्गापुर के पासे आया है देखा पावे आगुटा दुर्गापुर के रास्ता पर गेला है और दुर्गापुर कुलिक मोड़ा टाई आया विराट रोड तो के डणाई लियो कुछ छहा पावला हूं छाटाइल पर तो डणाई लियो नाले एखने जाके किना करबा तो ये है जे हमरा कर बिहा घर के जे नीति नियम गिला हवे माने बिहा कर बादे बहरता डॉक्टर काहे देखथी माने कनिया घर के टाकाई और बोर बापे ओटाके फुटानी करे और हटाई खावाई सेटाও खावा दावाटा ভালো হবে কি নি लेकिन आज जे बिहाटा हमरा होबेक बिहा जेटा आज हवे সেই টাইম বরক বাপে পহিলেই বর দেখাবো হরতটা দেহে দেহে আর দেখল যাক এবার কিনা রকম ভিখানার ব্যবস্থা করলা लेकिन आशा तो लगो ही बालक तक चठाटाई को होय कि हमरा कर नीति नियमटा के बाँचाए के जन्य ओखाने सबसे आगुई बहरताटा लेला और अब बहरताक जखन हमरा जेरकम हेते तोराइन देखले पाइबे आ ध्रुव दाग लागे मौसा ससुरक बेटी माने एकर हले साली तो से संगे संगे हमरो साली तो तोरा देखबे सबिने एकदम आँख खोली এখন जाय हमरा दुर्गापुर गांव এখন डिजिटल इंडिया के बहु अरे जानते बाकी নাই केहू गो ओ मोरी हाय हाय निज শ্বশুরটাকে বাপ কথি আপন শাস্তিকে মাই তাহলে নিজক সোয়াটা তো হেবে পারে দাদা নাই তো ভাই শ্বশুরটাকে বাপ কথি শাস্তিকে बाप को शास्त्री के सोयाटा तो है पारे दादा नहीं तो भाई excuse me
এখন ভেসুরটাকে কথিক দাদা দাদা আর পরমানা হে গাদা গাদা গো ও মরি হাই হাই আচ্ছা আচ্ছা একেবারে ঢুকো ঢুকো দাদাই পাই যাবে বলে মন বুড়ে নাই সেই জন্য আজকাল এক বহু বেটি জানিয়া না গুগালে হক না লাইলে তারে বাছা ভেসুরটা যদি দাদা হয় তো দাদাক পাশকে ঘুগ লেবে হাতে বনাই গো বাস করার সেই জন্য এখন বড় বড় নাইটি পিনে পিনে বেরা হাই 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 লে সালাম আর ভেসুরটাকে কথিক দাদা এখন পরমানা হে গাদা গাদা গো ও ওজিটা কমিয়ে দাও। হাই হাই ভাই তবে জেঠানিকে দিদি কঠিন আর জেঠানিকে দিদি কঠিন কি আইবে বুঝলে কই দিদি হ্যাঁ, হ্যাঁ। কই দিদি মানে লৌতন দিদি আর 6 মাস পরে বাদি ওকর খুখড়িটি হুঁদা ঢুকে গেলে আউতে ভয়ার অনেকটি খুখড়িটি আমি খাই লাই দিলে এসনে হবে না আচ্ছা আচ্ছা তো দিদি হেকুন দিদিক সম্পর্কটা রাখে রে বাছা 6 দিন পরে যাবে পানা যারা থানা নাকি না তবে জেঠানিকে দিদি কথি তোহরা শুনলাই হাসবাই আচ্ছা 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 আপন সয়াটা তো হেবে পারে দাদা নাই তো ভাই চ্যানেলটা এরকম সামাজিক মানে ভিডিও সবে রকমের ওরা দেখালে পাইবে জোহার সবাইকে সবাই মানে লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব সবাই করে দেবে।